मैं बाबा टिल्लू। चोर है बहन का लड़ा है साला यार तू बाड़ी करे बे ससुर चुप देखते भाई বাড়ি বড় আছে আজ 2-3 বছরের চুরি এক বাড়িতে করে নেব সিরি কত গালিবে বাড়িতে পয়সা খরচা ভালোই করেছে মনে হচ্ছে পয়সাওয়ালা আমার লোক আছে এগুলো লাইট জ্বলছে নাকি अबे साले কোনোদিন দেখিনি বলে লাইট জ্বলা লাগছে মনে হয় কি করে বাপ রে বাপ কত লাইট রে এত লাইট যা আমাকে পুরো বংশতে লাগানো বাড়িতে বে মনে হয় 2-3 লাখ টাকা আসে মাসে বাপ রে যেটা করতে সেটা করি কি করে साले तू डीजे विकास सुन रही लो बैटरी কি করে म्यूजिक बाय मंटू मनी अबे साले प्लीज चार्ज 10 টাকা বিড়ি কিনা হবে पावर ऑफ चोर है बहन का लड़ा है खत्म पावर ऑन কি করে लामा लामा घूंघट काहे खुंडाला अरे भाई लागू ना लामा लामा घूंघट काहे